ترمذی شریف اور حاکم دی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے، کملی والے نے فرمایا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دے بارے، اور یہ جرا میں خطبہ ہر جمعے پڑھنا اس دے وچ بھی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنت دے نوجواناں دے سردار نے، حسن اور حسین جنت دے نوجواناں دے سردار نے۔ اور حاکم اور ترمذی دی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن نو اپنے کندھیاں تے بٹھایا ہویا سی، گھروں جدوں باہر تشریف لے آئے تے اگوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے سن۔ فاروق اعظم نے جدوں اس حالت وچ ویکھیا کہ سرکار نے اپنے نواسے حضرت امام حسن نو اپنے موڈیاں تے بٹھایا ہے، تو فاروق اعظم نے کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، او لڑکے جس سواری دے اوتے تو سوار ہے وہ سواری کڈی سونی ہے، نعم المرکب رکبت یا غلام، اے لڑکے، غلام عربی وچ بیٹے نو کہندے نے، لڑکے نو کہندے نے، اے لڑکے جس سواری تے تو سوار ہے وہ سواری کڈی سونی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا عمر فاروق اے تے تینوں سواری تے نظر آ گئی ہے، تے اے بھی تو ویکھ ونعم الراکب ہوا، جیڑا سوار اتے ہے وہ کڈا سونا ہے، اگر سواری سونی ہے تو سوار بھی سونا ہے۔ ابن سعد حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کردے نے کہ حضرت امام حسن صورت وچ بھی حضور دے بہت مشابہ سن تے سیرت وچ بھی حضور دے مشابہ سن۔ وہ فرماندے نے میں ویکھیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے سجدہ فرماندے تے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آ کے انہاں دے کندھیاں تے یا پشت تے آ کے سوار ہو جاندے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نوں اتار دے نہیں سن بلکہ سجدہ ہی لمبا فرما دیندے سن، اور اتنا سجدہ لمبا کر دے کہ حضرت امام حسن ہون یا امام حسین ہون اپنی خوشی دے نال ہی اتر جاندے، جب تک اتر نہ جاندے سرکار سجدے وچوں سر نہیں اٹھاندے سن۔ اور کدے انج بھی ہوندا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکوع وچ جاندے، حضرت امام حسن کھیل دے آندے تو سرکار اپنے پیراں نوں کشادہ کر دیندے، رکوع وچ ہی دونوں پیر پھیلا دیندے اور حضرت امام حسن وچوں گزر جاندے سن، اگوں پیچھے گزر جاندے یا پچھوں اگے گزر جایا کردے سن۔ حاکم دی روایت ہے، حضرت زبیر بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کردے نے کہ ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے سن۔ امام حسن خطبہ ارشاد، کمری والے دا وصال ہو گیا بعد دی گل ہے، جدو جوان ہو گئے خطبہ پڑھ رہے سن تے ایک بندہ کھڑا ہویا، دوران خطبہ وہ بندہ کھڑا ہو کے تے کہنے لگیا اے حسن میں گواہی دینا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تانوں اپنی گود وچ لے کے فرما رہے سن کہ جڑا بندہ اج ایتھے موجود ہے وہ انہاں لوگاں نوں یہ گل میری پہنچا دے جڑے اج موجود نہیں نے، جو شاہدین نے یعنی جو حاضر نے، وہ غائبین نوں، غائبین کون نے؟ اسی غائبین ہاں، اس ویلے تو اسی نہیں سن، قیامت تک ہون والے سارے بندے غائبین نے۔ تو آپ نے فرمایا گود وچ لے کے بیٹھے نے حضرت امام حسن نوں، تے آپ فرما رہے ہیں کہ میں گواہی صحابی کہندا ہے میں گواہی دینا کہ میں کملی والے نوں اس حالت وچ ویکھیا کہ حضور حضرت امام حسن نوں گود وچ لے کے بیٹھے ہوئے نے اور فرما رہے ہیں جڑے لوگ بھئی اتھے موجود نے وہ انہاں لوگاں تک میری اس گل نوں پہنچا دیو جڑے اتھے موجود نہیں نے کہ میں اس دے نال محبت کرنا۔ اور یہ بھی دس دیو کہ جڑا امام حسن دے نال محبت کردا ہے، فرمایا جو میرے نال محبت کردا ہے، حضور نے فرمایا یہ گل پچھلے نوں پوچھا دیو، جڑا میرے نال محبت کردا ہے اس نوں چاہیے لازمی ہے اس دے واسطے کہ حسن دے نال بھی محبت کرے۔ تے او بندے نے کہا میں یہ گل اٹھ کے دوران خطبہ اس لیے کہی ہے کیونکہ حضور دے حکم دی تعمیل کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد والے لوگوں نوں دس دینا کہ میرے نال جو محبت کردا ہے اور امام حسن دے نال محبت کرے تو لوگوں میں تسی اس ویلے موجود نہیں سو تو میں تانوں یہ حضور دا حکم تعمیل کر دیا ہے، آپ دا یہ پیغام تواڈے تک پہنچا رہا ہوں۔
کتاب کا نام ہے اعلام البرا۔ اس دے وچ ایک حکایت لکھی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن تے امام حسین جنہوں آپ حسنین کہنے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں ہی کھیڈن واسطے باہر تشریف لے گئے اور کافی دیر تک واپس نہ آئے۔ جدو واپسی وچ دیر ہوئی تو سیدہ پریشان ہو گئیں، انہوں نے آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی، حضور نے دعا فرمائی تو اے اللہ اگر اے میرے دونوں شہزادے کسے صحرا وچ نے تے انہاں دی حفاظت فرما، اگر دریا وچ نے تے انہاں نوں سلامتی دے نال کنارے تے لیا۔ سرکار نے انہاں واسطے دعا فرمائی، چنانچہ فوراً جبریل امین حاضر ہو گئے اور آگے عرض کی تھی شہزادگان دونوں ہی محفوظ نے اور قبیلہ بنی نجار وچ نے، اور انہاں تے اللہ تعالیٰ نے 2 محافظ فرشتے مقرر کر دیتے نے جو انہاں دی حفاظت کر رہے ہیں۔ چنانچہ پھر سرکار تشریف لے گئے اور انہاں دونوں نوں اپنے نال لے کے آئے۔ آپ نے اس ویلے پھر مسجد دے وچ ممبر لگوایا، ممبر تے چڑھ کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا لوگو کیا تسی جان دے ہو کہ کس دا نانا اور نانی دوسریاں دے نانے اور نانیاں دے نال تو افضل ہے؟ کیا تانوں پتہ ہے کس دا نانا اور نانی باقی سب دے نانے اور نانیاں دے نالوں افضل ہے؟ تو پھر آپ ہی فرمایا اے حسنین اے میرے شہزادے نے جنہاں دا نانا بھی ساریاں دے نانیاں نال چنگا ہے تے جنہاں دی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ساریاں نانیاں نال چنگی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تسی جان دے ہو کون نے جنہاں دے ماں باپ نے او شرافت او شرف اور او عزت پائی ہے کہ کسے ہور دے ماں باپ نو شرف اور عزت حاصل نہیں ہے؟ تو فرمایا اوے حسنین ہی تے نے جنہاں دا باپ شیر خدا ان دے ورگا کوئی کسے دا باپ نہیں، حضرت علی دے ورگا کوئی باپ نہیں ہے، اور فرمایا خاتون جنت ورگی کسے دی ماں نہیں ہے، ان دے ماں باپ بھی افضل نے، ساریاں دے ماں باپاں نالوں ان دے ماں باپ بھی افضل نے۔ اسی طرح پھر آپ ارشاد فرماندے گئے کہ کس دے ماموں نے جو افضل نے، فرمایا حسنین کریمین دے ماموں افضل نے۔ کنہ دی خالہ افضل ہے؟ فرمایا انہاں دی خالہ، نا لے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی عزت افضائی فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہ کھجوراں دا موسم نہیں سی، کھجوراں دا باغ سی، کھجوراں لگیاں ہوئیاں سن لیکن موسم کھجوراں دا نہیں سی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت عرض کی تھی، حضور کاش کھجوراں دا موسم ہوندا تے انہاں درختاں دے اوتے کھجوراں لگدیاں تے اسی تازہ بتازہ میوہ دار وہ کھجوراں وہ پھل کھاندے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابن زبیر کیا تو کھجوراں کھانا چاہنا ہے؟ ارادہ ہے کھجوراں کھان دا؟ عرض کی تھی حضور اج کل تو پھر موسم ہی کون نہیں تو کھجوراں کیویں کھاواں گے؟ آپ نے فرمایا تو کھانیاں نے؟ عرض کی تھی خواہش تو بڑی ہے لیکن اس موسم وچ کیویں مل سکدیاں نے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیر لب کچھ آہستہ آہستہ پڑھیا، پھر دعا کی تھی تے جس کھجوراں دے درخت دے تھلے بیٹھے سن وہ درخت سرسبز ہویا، پھر وہ دے پھل لگیا، پھر وہ کھجوراں پک گئیاں تے فرمایا اے عبداللہ بن زبیر کھجور تے چڑھ تے جا کے توڑ لیا اور اس نو کھا۔ نال ایک شتربان بھی سی یعنی اٹھ چلان والا وہ بھی نال سی۔ انہیں جدو یہ سارا منظر ویکھیا کہ درخت سرسبز ہویا اور پھر اس دے اوتے کھجوراں لگیاں پھر وہ پک گئیاں، وہ اس منظر نو ویکھ کے کہن لگیا واللہ انک لساحر۔ حضرت امام حسن نو کہن لگیا اللہ دی قسم تو تے جادوگر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نو ڈانٹیا اور فرمایا بد نصیب یہ تو وہ پاک شخصیت ہے، اس نو جادو دے نہ کی تعلق، یہ تو ابن رسول اللہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسے نے اور مستجاب الدعوات نے، انہاں دی دعاواں اللہ قبول فرما، لہذا جو منگدے نے اللہ تعالیٰ وہ انہاں دی دعا نو پورا کر دیندا۔
بخاری شریف دی روایت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر تے تشریف فرما سن اور حضرت امام حسن نو اپنے پہلو وچ بٹھایا ہے سی۔ آپ ممبر تے بیٹھے نے تے حضرت امام حسن نو نال اپنے پہلو تے بٹھایا ہے۔ آپ کدے لوگاں نو ویکھ دے اور کدے اپنے اس نواسے نو ویکھ، چھوٹے جے بچے نو ویکھ دے، امام حسن نو ویکھ دے، اور پھر فرمایا لوگو اے میرا بیٹا سید ہے، امید ہے کہ میری امت دے دو گروہاں وچ اے صلح کروائے گا۔ یہ نبی پاک نے اس ویلے پیشین گوئی کرتی جدو آپ بچے سن، چنانچہ نبی پاک دی اے پیشین گوئی اس ویلے پوری ہوئی جدو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہو گئی، اور حضرت علی دی شہادت دے بعد لوگاں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہتھاں تے بیعت کر لئی اور آپ نو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ ادھروں حضرت امیر معاویہ نو یہ گل پسند نہ آئی، مقابلے واسطے لشکر لے کے نکلے، 60,000 لشکر لے کے امیر معاویہ نکلے، 40,000 کوفی لشکر لے کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ لیکن اس تو پہلے کہ جنگ دی نوبت آندی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنی خلافت دی خاطر خون مسلمانہ دا خون برداشت نہیں کر سکتا، میں اپنی اس خلافت تو دست بردار ہونا۔ چنانچہ اس ویلے حضور دی امت دے دو گروہ اگر وہ بھڑ جاندے تو بڑا نقصان ہوندا، آپ نے بچا لیا۔ کملی والے نے اس ویلے فرمایا سی، بچپن آپ دا بچپن سی، آپ نے فرمایا سی اے میرا بیٹا سید ہے اور میں امید کرنا کہ میری امت دے دو گروہاں وچ صلح کروائے۔ حاضرین گرامی آج اتنا ہی کافی سمجھو، ٹائم جڑا ہے اسی سردیاں آ رہی ہیں تو ٹائم پیچھے لے آ رہے ہیں۔ تسی دیکھا ہونا ہے کہ 2:30 بجے ٹائم سی، پچھلے جمعے 2:25 کیتا، اج ہے 2:20، انشاءاللہ اگلے جمعے 2:15 ہو جائے گا۔ تو سردیاں چونکہ آ رہی ہیں، دن چھوٹے ہو رہے ہیں، تھوڑا بیک مار رہے ہیں، اور میں آج کیا ایسی کوشش کراں گا کہ میں 2:20 تے تقریر بند کر دیاں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔